Tanggai tipra mothana yakar katini. Janai tripa mothani je leader khaine rok kok sungno amya kini bagai ngoya kuno cheya kuno roya tinai bolong kaisa po hongna bagai ngoroya puskini kaisa po kini ngo jagya kai joton logo aina bagai sung bono yakari ro. Macam tini je nang BJP o payment le ke bono no mungsa ban ro ne ro hunna di sawi de nang payment lai. Ke BJP ni bo samungno na hari nang payka. BJP hingkai kaisa ingkano tahin ruling party hingkai bino ro chung phaika hingkar kia kini subida ro je kono dega subida mannani bagai chung manthato awon bagai BJP jumdar opore mora khabai khwailam sogo ebore moga yakare BJP jumdar opore mora khabai khwailam sogo Bharat Mata ke তিনি 48 করমছড়া বিধানসভা নে তিনি ধুমাছড়া নি বরতলা বিসির অন্তর্গত আনন্দ রুয়াজাপাড়া এই কামিও প্রায় 30 পরিবার নিয়ে 144 ভোটার এই কামিনী বরক তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও লামসগি ফেকা সম্পূর্ণ পাইপলা হামবাইয়া ফরো বরক যে বিজেপি নো বিশ্বাস খাইছিনি মোদিজি এবং ডক্টর মানিক সাহাজি যিনি মুখ্যমন্ত্রী নাহার মুম্বাই এবং ডেভেলপমেন্ট চিন্তা খাই বরক ফ্যামিলি বাদে বন পাইপলা হামবাইয়া ফরো আশা বর্ষা তৈনা পাতি তো খাইও খাইনা তো কে খাই মানে পরে বক সাগো যে ওয়ারিয়ার্স ববগ্রানি ওয়ারিয়ার্স কাম সে খাইনা নাইখো কে চুং কাম খাইনা তো নুং কাইসা মিটিং দিनै थांनि মিটিं চুনো জানাইखा চুং ফাইखा इखा अबतैबो करै मिटिं नि खारा गाजे थानानै बुंरुक फरि बुं अबचे बबग्रानि वारियार्स अबते उनिया के चुं काइसा निचै आशा बर्षा तैनो जयनिं खाइयो इखाय चुं जेमन ताबखाय संखा राज्य गबो बीजेपी इखाय एडिसिबो जाते बीजेपी फाइना बागो चुं एडिसिबै राज्यबा जदि बीजेपी खायमान खाय सिनि काइसा बिनानै बुं सिनि लामाना असुबिदा इनो ताबो इचलिन कर इचलिन बुं माना नांगो इखाय बो एडिसि 5 বছর खायमान परिबो ताबो कुनु डेभलप कर इनो मास्टर ता सिनि बिसिस स्कुल दङ मास्टर मास्टर 3 जना अब ता खायं नायबा सिनि बिसिस स्कुल के चिन्ता खायने दि कयता मास्टर क्लास 8 जरा आबो इखाय नों प्रति सब्जेक्टनि मास्टर नांगो मास्टर करे 4 जना बायंगो सिटी से अबो इखाय केबिति खायसा दङ अबैति नोंनिया उन्नयन करे गासै सं एडिसिबो जदि बीजेपी सरकार खायमान खाय जों बिनानि चिनि पट दङ एडिसि करे जों बिमाया अबन बागै जाहाते जों अबना आशा गय